Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre 2024. On va commencer la première leçon de grammaire. La phrase. On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire une phrase. النهارده 29 سبتمبر 2024 هنبتدي مع بعض أول درس grammaire en français. هنتكلم عن الجملة. La phrase. Nous allons apprendre que une phrase est un ensemble de mots qui a un sens complet. Par exemple, c'est un petit chien. Cette phrase a-t-il un sens? Oui, alors c'est une phrase. Mais quand on dit, par exemple, petit c'est un, est-ce qu'il y a un sens? Non. Alors, pas de sens, ce n'est pas une phrase. À l'écrit, ça veut dire quand on écrit une phrase, on doit commencer par une lettre majuscule et on termine la phrase par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Exemple 1. Quand on écrit pomme est un chiot. Point. Cette phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Exemple 2. Comment t'appelles-tu? Point d'interrogation. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Exemple 3. Comme elle est gentille. Point d'exclamation. La phrase ici commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase exclamative. On a donc 3 types ou 3 genres de phrases. Phrase déclarative qui se termine par un point. Phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Et phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. معنى كده إن عندنا الجملة لابد أن يكون لها معنى. الجملة اللي ملهاش معنى ما بنعتبرهاش جملة. أدام مجموعة الكلمات اللي قدامي بتديني معنى كامل أو معنى صحيح، إذن هذه جملة. لكن مجموعة الكلمات اللي قدامي لو ما بتدينيش معنى يبقى ده مش معناها ان ده جملة. طيب مجموعة الكلمات اللي قدامي بتديني معنى صحيح، يبقى انا هنا قدامي جملة. اما اجي اكتب الجملة دي في الفرنسي لازم ان انا اكتب اول حرف في اول كلمة في الجملة عندي en lettre majuscule كابيتال يعني، ولازم الجملة بتاعتي عشان اعرف ان هي انتهت، انا خلاص خلصت المعنى بتاعها ودي جملة ليها معنى فلازم تنتهي، يا اما بحط بوين نقطة وده او دي جملة بسميها فراز ديكلاراتيف. ده نوع. تاني نوع جملتي برضو لازم تبتدي، ادام هي جملة لازم تبتدي بماجيسكول بتنتهي ببوين دانتروغاسيون بعلامة استفهام، يعني دي سؤال او ده قدامي سؤال. ايه نوع الجملة دي؟ دي فراز انتروجاتيف. تالت نوع الفراز اللي بتنتهي ببوين ديكسكلاماسيون علامة تعجب، ودي بنسميها phrase exclamative. Alors on a une phrase déclarative, phrase
exclamative et phrase interrogative. ده بحدده بناء على اللي أنا بنتهي بيه أو اللي أنا بنهي بيه الجملة، سواء كانت نقطة أو علامة استفهام أو علامة تعجب. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions. Premièrement, sujet de phrase. Phrase A. Pomme va à l'école. Phrase B. Va à l'école, Pomme. Lequel de ces ensembles de mots a un sens? L'ensemble 1 ou l'ensemble B? L'ensemble 1 qui a un sens, c'est-à-dire c'est une phrase. Mais l'ensemble B n'a pas de sens, alors ce n'est pas une phrase. Deuxièmement, je vais lire 3 phrases. Ensuite, nous allons répondre aux questions. Phrase A. Pomme va à l'école. Point. Phrase B. Comme il est heureux. Point d'exclamation. C. Sera-t-il premier de sa classe? Point d'interrogation. Question 1. Les ensembles A, B et C ont-ils un sens? Oui, il en a un sens. Question 2. Que remarques-tu au début de chaque phrase? Au début de chaque phrase, je remarque que il y a une lettre majuscule. Question 3. Par quoi ces 3 phrases se terminent-elles? Première phrase, Pomme va à l'école, se termine par un point. Alors, c'est une phrase déclarative, comme on a dit. Deuxième phrase, comme il est heureux. Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase exclamative. Troisième phrase, sera-t-il premier de sa classe? Point d'interrogation. Alors, c'est une phrase d'interrogation. دلوقتي هنجاوب على شوية أسئلة. أولا هقرأ جملتين وبعد كده نجاوب على السؤال. أول جملة Pomme va à l'école. تاني جملة va à l'école Pomme. السؤال بيقول أنهي مجموعة من الكلمات بتدينا معنى؟ الجملة الأولانية Pomme va à l'école ولا الجملة التانية va à l'école Pomme؟ يبقى الجملة الأولانية هي اللي بتدينا معنى، يبقى هي دي الجملة الصحيحة. يبقى alors c'est une phrase Pomme va à l'école. Alors Pomme est en lettres majuscules et la phrase se termine par un point. أول الجملة ابتديت Pomme بكابيتال ونهيت الجملة بنقطة. تاني حاجة هقرا لكم دلوقتي 3 جمل وبعد كده هنجاوب على الأسئلة. أول جملة Pomme va à l'école. Point. Comme il est heureux. Point d'exclamation. Sera-t-il premier de sa classe? Point d'interrogation. Question 1. Les ensembles A, B et C ont-ils un sens? Réponse oui, il en a. Question 2. Que remarques-tu au début de chaque phrase? Je remarque que la première lettre de la phrase est majuscule. 3. Par quoi ces 3 phrases se terminent-elles? Première phrase se termine par un point. Deuxième phrase se termine par un point d'exclamation. Et troisième phrase se termine par un point d'interrogation. أولا أو ده ثانيا قرينا 3 جمل. أول جملة بتنتهي بنقطة، تاني جملة تنتهي بعلامة تعجب، تالت جملة
بتنتهي بعلامة استفهام. أول جملة بوم va à l'école. بوم يذهب إلى المدرسة، نقطة. تاني جملة comme il est heureux، يعني يا له من سعيد، point d'exclamation. Sera-t-il premier de sa classe؟ هل هتكون الأولى بتاعت فصلها؟ point d'interrogation، علامة استفهام. أول سؤال بيقول لي les ensembles A, B et C ont-ils un sens؟ مجموعة الكلمات اللي في A و B و C ليهم معنى؟ الإجابة طبعا أيوة طبعا ليهم معنى، جملة صحيحة ليها معنى. تاني سؤال que remarques-tu au début de chaque phrase؟ إيه اللي لاحظتي أو إيه اللي لاحظته في بداية كل جملة؟ لاحظت إن في بداية كل جملة أول حرف مكتوب ماجيسكول كابيتال. تالت سؤال par quoi ces trois phrases se terminent-elles؟ تلات جمل اللي قدامك بينتهوا بإيه؟ أول جملة لو بصينا لها بام va à l'école دي بتنتهي بنقطة un point. تاني جملة لو بصينا لها comme il est heureux دي بتنتهي بعلامة تعجب point d'exclamation. تالت جملة sera-t-il premier de sa classe دي بتنتهي بعلامة استفهام اللي هي point d'interrogation.